Sambisi parvarapa yam palas television get ba Savane FM kel rad ba fangil kapi runda tonbe araba dali ya Paul Henri Sandoro damiba nam tidre dali ya runda labana wenam pisi abhananza tenga toto yita runda sali bod kasum sa taure renda runda ya amedia mwero mbe masina moa radio sa ya television wa yela metia tan sorbi ko nga anu bonkungu zawbene adia Michael ya mwero yaadba ne ko isari kantasa zingi ratiti son ya sibri moyi sano ayun rama halzamen ti rama ketanino ta awazi ka yibe oranjonga da ya le yen te her camera rama pour un panon bobo se va bile la patete pator se ve ren ya sibli moyi sano nget camera rama yelle ya bobo se bi koenga amadou edrawo ya venam na ba ma so lumière renda ya jeunesse ta saba bamba mebe ro pokane waita wame ya Nathalie Kwalra adi bamantum maquillage atuma ren kita isamel mo sakar gesa ibe wa sanda painde na yengoma Abdul Fattah Tasambedo onan tusti sigiyam zaksom sa pour wan kat kan tama biba tabsaba widrawo bamba be la question antara mono kwaira be wawo ne da yo mawa toda tiparanda tua savan fuara tara tipara tola ma menga mak tipara toba ye patori ya wedda ni mashinda wedda ni mashinda na da ya tonde aye ma lojinde pa lojinde ya la ko ti libera société industrie ya industrie ja dam te industrie fo on patari ya aye ha si da len ma ye ma lewra raka kingre ya development wa development ma tuma development ya point sangwa ye fo ma ke dia point ye fo rim deme pata yam le ya woto aywa dende na to pusa isa mo ma wa neti para lojinda ya woto tinga daga da generation ti savan faro na gwabe ne to en fa ya le tipara to ya la tama ti windiga kela ya la tama sugutum kota ya fa renda zikanga ya Gilbert Minungu shonga te pam seba na la sibe o rambang mbane wa mazutu la ke powa levatora mbanga Denise Kabole yenda ya mambanga ba manget sabat na yolom da yelle ren hal ibe on pinda beka na yelenta isa mermos watnan to zimzini ngafa be apoi ya ngan tum denda ne équipe fa gille compte la poson runde yoro shadam di technicien de surface haya fo wane fo tala fa yoro am non fo mi la fa technicien de surface ayem na bebe to bon di technicien de assiette technicien de assiette bamia de ligue de si bamia ligue de si ya sida agent de constatation d'assiette voilà bamia fiscalité ramele ya sida den rena fo bangrenda silfa haram ya tour assiette ya tour donc ma bien to yi technicien de muila ay na ya bi reji ay man suguti na yina na nusa no ba rendu na ibora na wingi la meti ya isa mermo sanfo mermo isa sanfo mermo ayu ya taba hantom taba zisa taba la woto ne bangeti ya agya fatika na je poda na renda ya kana je buda meng net la woto ne
bam pour da chanfa wan kato kele bod bam ti chanf yarche le lor pole ay bam ti Muhammad Lamin Kwanda konle diga wenda samba donc jikanga ton patal gom patal gom de mengi la banque Muhammad Lamin Kwanda sur pas non mais ba le PSG ouais Real ça so mana men patal sam so absuri apa non ngot bale aya Real supporter ouais mamne fabe club jikanga len na winiga meti ya Sheikh ala gitambula Sheikh la auto ne Sheikh Hamid Zungran jawa ali razo da yambe wen ma ne le Sheikh Hamid Zungran panong zaba yinga sinda no la gata la kansa ngam toke apa zaba do ay le la mieta sinda no la Sheikh sun to wayam sun to budo Sheikh am ha be o ga yam sura don sina o Sheikh pa pasaka de kiara auto wala auto fo na ma ne ele to ya mamzwa mo hat mam du yinga to hosti mamne fo patal jodi ton baton izo le ya viena on baton so ya pa sakka de men ya bonet lawa da sheka to izabo wanda pa hisuguli amane ya to aywa nanto ko ni gameti ya gomu na ba tiari ya kuba la woto gomu na ba kuba ya kuba santa si gomu le ya duga ya buka sanke yo tem commune auto weta kweta auto bali gol ki bala fo kieda gom no le monta kan saka kele yam to hiwila wala kele nga hawada gom suran ko gom no de samba se upsana mane ko mobil fun tekne me bayire pata gom re gom ham pa ko amia mo anyo tra se upsana mire me gom anyo tra se upsana mire gom pa ya to bon boto pa no tem pa ko sole gom madam ya shoma ya bela po auto runda ibe o tondanta la table to winig booming himbe saba ne wa zutu la droit qui saba po Aïssa Mermo Sanfo dans l'Express du Faso ya bobo du la solo nan team si ne l'Express du Faso ane wam de surunde ibe o rap so comme nan jese semaine nationale de la culture et des toin gum to targan li sporum bi samsa la woto ne sa ne sebra ne wam de zugu et la metti unde god operation nin kan saramba sanama tum dan nora of kon kune tia radiologie wa tedo labrikan sagal sane unde loto yira to re ran songe an bisane ba sane examen ramba a Carville certaine bobo du lasso wa tire tout ce pour nin kan sobra tinya ka ma wonyore sebra ninga na jinge tiba kan ambe bene et la metap sampana libra un donam da kambu malu contrat wa we la maintenori kan a ki da sane tenga na ba sambol tenga bitril ma ile to fawta ban tuma a ki da gom kanga ila metti affaire charbon fin sane option gom charbon fin wa ile we la metti sane vice rob d'ici ay azoe mbi sab sura ozugu den ya l'Express du Faso on wam de zuku c'est la auto ndunde yibeo le pays à quatre kanti le pays qui est en Europe pour un cas le pays c'est vrai ne wam de zuku ta la tonne qui est en winigi ça ya ne charbon fait en yel la sangom da yela metti tout mitba tuba tuumna sa wan quatre kanga to winigam ti kala bil hubala abana andi ka yella ta sali tawre to shulunge c'est vrai nga yiba zingi gomda wa wotone Burkina Faso politique transition a de parti politique ram lab sul la ram taba wini sebra nenga na sa singe tibam konta abiyam tarzo la ya na kena tabo BBNS na yilen tonre son transition ta azan Burkina Faso wini gameti tiens bala zout kal konta pour tarzo ya na yilen ti yam ratolon ton kien yam wubula pour le barrière pour mbene at sebra ram watane venam sebra nenga yopoya zinge tala tona wini tala Lazare Kombele ya ingénieur de conception génie civil oui la mentine da me le ya politique neda goma ne tondo ça ne ton razab ne tan so ben ça yelle wini gambati yo kolra a tout de neboe ne soy ya soma la yo kodra 20 ki antum ne sebla neng piga la yo poesie ven boîte autone pour que sebla pour to same a Paul Henri Sandauro d'Amiba Ginigra Rundawa adi absin yeti kiba kit ba modern tu ninga sebla neng pila yo poesie pour que sebla gom da ne tonda gom kanga yu ton ba la koise la be la tonti coupe du monde 2022
Yaka raya nuan kon sa ya ne équipe spiga han chamba yekta bi wa si yaka équipe sa nuan nan kenga c'est bra ne piga la wa zingi ki bara wata wotone sa net la fi wa zingi winga ton ko ma yub sentar nyot ne adam biga c'est bra ne yo po zingi ki ba kangwa wotone ti le pays c'est bra ne wam da ju ko ise la wotone. L'observateur parle c'est bra ne wam da ju talla ton ken ne managa ti managa bene wilga meti panan toura ada zomba supa al zugu den ya gom da lawo to ne sibra ne ngata zingi ya han tuni managa na papa nan turi sama na ro mik tigri uma taba to bon ci supinda ya ye gom lap son gomda goma ne ton yo nyun be yelle yam yo san nyunda abele menti ya waton ya wala bumse ya fa la yo ton wo yi kiramde la fi wo ngé ça ne professeur Bertin Priva with ro son ne ba to convient am yelle zugu lawo to ne charbon fin wa yella bele meti nanandar gude me sari wasna wa ko basra yella zugu sibra ning pila na zingi l'observateur parle wa yel kan zugu obliga meti gendarmerie wa adiana nampala l'abréation lui gendarmerie o tum no e buto to tawre sibra ning yib zingi ki wa kan abbe bene et la meti nanantir gude abia rimana silran sari burba na sa tenga fana sol mo bouche saini wala dossier o to ne regard sur l'actualité le bon wa yel kan zugu ade l'observateur parle gané wam de zugu ko ni simbe berunde yibe wala otone c'est doya kenton do rap on kan ndunde yibe wala c'est wala ne wam de zugu tala ton to winigi ti Paul Henri Damiba pour l'engalunde yibe wala bangeti conseil constitutionnel la tala soron to indique non ning fagili nam so watun kabezini tala sokanga ya Suleiman Toé ya Kalsamba le ya bang bawda bonti ancien chercheur gomda wotone le bantala ton winigi sa ya ne bobo djula so transport a tenga point adi le barrage abli en con critique damba ramba taxi ramba ane police ramba police municipal na taktam taka ya wisro zikanga vous sur la hama yib vuna koisa tala tonen to winikti nuna professeur damba yela metop ko le bien top ton carmen o kwamba wan katkanga goma délégation spéciale yele man gunjugo ti ora wali ki lan to ningi budiela sokbene solanzo yela meti kamera igafala yo titel irlasiga bene measa abu gitame longde ya bu gidrunda be roto tem gido tala tonen ken sebla nga yiba zingen to wini président di faso ti lieutenant colonel Paul Henri Damiba na Paul Marunda yibe o atenga za boyenge ren ya wambe sidwaya asebla ne wamde zugo journal ninga si tabubu de la sura sama popoeto bonti lolo hebdo asebla ne wamde zugo abo goma sanya ne wala CGD wa sanya ya abninga sankede ni kolwe nge rendi parba embe ni kolwa pour photo bébé ne birum tar parba son 15 septembre ni kolwa we nge tume ti sombo goma ne ton unde wilgameti unde tenga aya tenga so comme na jese aya tenga na yitenye sangbi sibra nge ni ne wa zingi soko wotone goma ne tondo sanya ne Burkina Beramba sanambi makar pour bahyarta nam pour sibra nga na zingi kibakanga bebene obligamenti conseil provincial la des retraités mana tigse kene dugu sol moa sibra nga yo poesingi kibakanga bebene goma ne ton tigs bilib samane tenet farata man to bien ça ne wala tenga taw dam pal sa auto sanajin transition pour datement to bien fo sibra nga piga zingi kan 2022 bilame te ya somba soba watira taba ane silema soba sibra nga yibu bambo biba suka lab sokodo tono dende ya lolo hebdo ne wamda zukwe sala to ndunde yibe aujourd'hui au faso qui est en dora pour un cas sibra ne wamda zugo opta la ton to winigi ti charbon fin wa kala bilfo yella na ta sanita ole to ton bobo da ti pam banga pan la kinsi sibra nga yoba zingi ki bakangwa wotone Paul Henri Damiba Nayan sa conseil constitutionnel la taule sandi bout de Kassamchan et la mettre sodara nan pour le moment pas mazine kosiam c'est la nenga noisini kwa rawa wotone
leba winiga meti barkan handate yi neta kuba handate yi maliwa adia lieb lab sagalia elige na jinendine na nambeskele sebra nenga yo poesingi pinto bia walan kenge se wela kan hana wa yi neng ninga lebanta la ton to winigti soda sa zingwa adi gendarmerie wa na namse sonson wa labri kun lui stom tawli sebra nenga taba zingi ab goma otone leba winiga ton Burkina Faso transition politique ramba ninga nore kerie la metibam data me de transition a jms qui spéci la nase ateti uma yibu sebra nenga ni wazingi gom kangme wa otone Aziz Ben Bafa Ouattara ya CPPU atar saba ayela meti politique son ko ngazininga MPSR asomba me yi pamda zikanga sebra nenga yiwa zingi gom kang puka bene winiga meti formation militaire de base promotion pihnula yibi sabia école nationale la police a de pipi bangar vuka pizza yenda sebra neng pila yiba zingi gom kang wabene wa ya aujourd'hui au faso gombi satit puitne yamba burkinbia.com yam san lik burkinbia.com site pour ina bangamenti bene obninga charbon fin yelle obie la met laboratoire vice CM la procureur Aruna Yuda toursa wotone ti yella se wotone denda sibrani bondo sirka ngazu yam tempa makiba kanga yam le tempa burkinbia.com on wini ti parti politique ramba yakayama bamme wane taxo wini den departement transition ara yi ki spécial na sa ya mouvement sans APR tilare parent puri et PDS ada bamba enfant tabon ko sotone bamme raba la wotone yela meti nobi sen tabamba nobi tuspiga tonde laba kelan yokotone kelan ko tone grippe aviaire sababinga la nobi si zaman zengen ke Burkina Faso kane ti koma pajemse la gesame union nobi kan sa fa jil chapen ke lonku dende a burkinbia.com site pour ayam son ton pam tibani si la wotone. Le quotidien Gomda Quinton Rora Ponkane, le quotidien c'est vrai. Et c'est un gars de Wamda Zugupta la tonne Toron Winigi à Drissa Malo Traoré to Bonta Saboteur si Burkina Faso entraîneur Koudro aye la main ti et de patron mode fédération burkinabé de football là ta libre si Akambu Malo contrat waye c'est vrai nenga yoba zingi a Malo Drissa Traoré Gomda wa wotone Jeux olympiques d'hiver Beijing 2022 wa bangiti Chine biga asunyining bampa mabsumbonti sanama médaille wa ya Big Air Shunganga yin wisara pora laptoran pam den da sebra neng piga la yemra zingi kwa ya wata ne vena moto ne sa ne charbon fin yella kala bilfu bukor bananga da sebra nenga no zingi vena mjukda bene amumuni konombo ya karimbi kasinga sengomde sane la fiu a lorto yile yele NSP wa abiela meti bampana sake te bam san karme yizini nga puat nan to kombam bangar kaset sebeninga apate bam karam ninga la bampana sakrende sebra nenga taba zinge kibakan wa wotone ya wa ya runde ibora sebane wa majut ko eston sentare am puitne yamba kala bilfu inampa mala gizida bwakasi na son content tarso la yelbundi tenen to content arzum dalbud fagil woto ne bid contre la loi pamba benere ti savon eco pak l'ignora yalongo ti tondo tempa muzikang masa dik alagi tasa la biel bundi wala ti savon eco nebni smagil no ngobiolom da mi sanfan hantar valer sanfan kangawa panogo na sadam bonti publicité wa ayo handata beturangis fo shanda savon eco bureau fo kwamba fan hanta boutique wa ya eco bala économie hidame ratitiam ligide pa samde a passa tawtaw a yuga noma me ay sota yolomde a sanne na fugu pudme yida gwama savon eco ton fa be pour randa lagi sida boaka sidna blunda yibe o gayel bunda tala tonan to wenige te
ninkem songo yam saba san samba de sawa zit bangare yam sab samba sawa zit bangare gomna ya woto bali fo san ya yam saba fo gunhum fo kelada gwabara la kelada litro fo huwa tuna yak fo gomna ton tas zining ba ti fo menga pa kisi di zang fasi tia boto fo wumba la fo kelada son kon fo yam ning ti fo tarsa a kita me ti fo huwa ton kon gomninga a nema a walaga a somlema yida zita net sem patar minim bumba pour so wat nan to leke gom kanga it sandik makre wala fi wen a l'autor sa jin en gade fo yinga ngis en kelere fo goma ne fo bara hin sing toto la man fo toto na ruisro obietam to man wana to man examen mbang ya bola bara takyo renda lo to tweme mpatar hakik tibara ya otwe la ahanje ngeta na kendra ya saba ahya banga tumda pon atun yelamti a yawa msampa tudgi tun yi oto alors to yi loto nenet hanam pa loto pa to le milorto em wa taji pour yans antera sera yiti o yawa ya bakanga la hantaro yamba ye bang ta han tuspin ki hel ninga yida wala bang da na sambada yawa na sambada me la ye sam san san yawa hanta nya se yeti kawban fugul bal yeti a woto yamba abuda yata la adam bisa ne taba ornota pour yam yata meti yel ning watu wa meti ne ba magam yin kelar dem ba oda viora te jita wata zi pour yeti aye ya zagala manwa amenga patar kaseto a pa mi sing toto ya wa yikin luten sokbala passer yala ndu woto baham comment on va faire na sadam kibar ren zikanga ala gitin da ton ti yam sab sambas a sawa zit bangre mani gunju ne zit bangre ti bale a sambi jilam pour a bangra na yito bale ne tam pamila ala gikenga tawli anton koton taso runde ibeora abiela meti ni wensa obia wa marto ya ponte ni si ya tirsa la papat hati ton li bonra ti ponte golum sa bahbamba si nget gomna terra venra ni wensa yam ha ya ni wenga hawa tana kaubudo wala winiga yam taso santaro buma juga belanya tatbal tar pim zalka bumye tar bam lasu bala in sulgba ma ne panga te yawli ya tum golam saramba tum wenda ramba aba bam si yawli ya bam ndara to pabam bam tiensi te bale bam la golam si pour yagada bébé to la to tien tirera mina fier bébé to la te tien tirera ten kan wenda bébé to la to tien tirera wagada bébé to la to tien tirera yoada bébé to la to tien tirera golam sa budu wawa to bahbamba ntonta neba han kishida la parat sida abhangat sida samuha to talien lahabo talien laso tien tirera saba na yilin tien me wa golam ti fali ba golam she la ya anda man lahat sida ramba ya wena ma ramba ya ni wensa ya yoda heje ngwalma le ba maratora ma ba man dat hini yab tir sa fa le ba golum si ran ala gi gom da ternana a ter venra ne da fa garan to boros
ti san pa mala runda yibe ora adia wen ma san fan dinga simbon ti eco pour son me wa san fanda biton dika managat zaka la lebe wa pa taba Salmata Tuma bah père balawaka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfanda ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam kumam ligiti mam da sanfande mam kira wawe mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa encore mam liki sans parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakayenti makange wo ni wonde mam tar pierre son fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre adam te kasati ta yuno raka comme debout fo san pek fura matam di kanjela mam da tamen mchenye ai Salmata ya za portare na yinu fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 aywa benere ti ina yan sa yibe ora ti vale na sadam yela meti libra ligne droite ren mohawa sura handika ya ton foara lanan to yek foar kahanga foara me it hungom ne yelem noa yad hammi ti neba wisho ratan ko sabtela la pam publicité wa ti awazalum en combat bale na yaar la wisho ya ne men so ti ton 14 ans yelem dale foara na yibe de totoninga neba na ko la pam na faninga wendam san saka na yi fasi ren torsayam ti a wordon na babuliga na litom da tawle la wini yamba yokotsa tira yamba ti ya Sheikh Alagi Said Nakalingo lebe ya papa Saint-Paul François lebe ya wordon na Brazan apapulum wini yamba partenaire d'amba buto tole Hôtel du Nord, avec du service international, Comfort King, Torsayam Nord Parfum, Lebengomayam Mav BTP Yele, Lebengomanayamba option ya Jembala. Vale Zana Watame, dans le Winigilame, ti solaire Zing, Poulma solaire Watame, Ren Bamba ya partenaire Kasimse nazin foiron titon ya tuma ebif WP watame bamme watane monteya na yi fangili nefe rend ya na wingi tira na ndo men talapang la ya Burkina Faso ram hantum tum nisha nan talpanga to yir ton idiase il fu pordo il koko dondaramba fagili nan zindara rapport ton hon code muininga et hindi tribet nisa renda nebawa ti de on nan ning orchestre keng mo ha ta gante sokan kudugni ti zabre bi neba pan bo masa en foro den ti sak di ora tongre ti kengade ti wini gene ti kalaka inambola tamma na zindi nerfa pa mazande ti gestum da na yitoto ren bi nerfa sokla menga ti nambe tara mam yan ko ti afa zining wala ya neba rawa wa dernière minute wa yete a monsieur Bali songedo jana je une action là
pendant ton yaye ba de tum na soglo na iti propre renda yi o tara la lo antunde ram den ko ta sugre jikanga ne yawlam watta ba drawa yeti bam wam la pakela ba ne palami aywa runda ile mi meti tontenga gobda balla gwama ya meti ne bkin contacta so journal son jamais ton kela ne ba wisra fa sun winigto o pasake ne tum ninga lazar banse mana runda ya han sak baramba gwama wate la mi miti savan ya ruko yam wana bum ninga ton ki de renda dam ndik ko yam mum ning hambe be bala ya net fa bang ti option gom de balla yel net pas kis net pas motar de lazar banse bala ya la pele net ba yem pa be men ton motar ya net fa be bashar nam teng net fa ton ko atakaso handatar ta lazar banse ke lendiga akambu maloa be ba hatuma wala rale be manaka kontrawa bam dam ya libe te kom han takade shagda me togda me ya yan wala bashar nama nem ni me han takade ti asan ya wumda asan ba mana sugri ti ye ne ba fa handata ti ba le bam me tumda ne ba yinga bam me ramba ya libre en to so handat bum ninga ti ya yan bon ti bashar nama ti asan ye tiena ngada ndik no ninga la pana lebendika Burkina Faso ne ba ya rendez-vous ba labli kedne ne ba la watan wa isa mer mo san fon to rabiton la de bon wende ta hana ninga saba ton qualifie tenga la tous les coupes wa kondo asan yiboto nokiem kabe gomsa ya mo sa yetam tum lebes dola of si de mort la santo payi boto pas bon wende asan to payi boto ton dan tarsame ti nimbui da tara boom ne nimbui da sindari ngiyel to bala nyakarawa to biet ya tile to nyaka ti ba le bammi boom ning kit nyaka ya nyawa ti ton tar beolo la tar keore la tar winigri na yela ti brawa man tudgri tudgu ninga si ya ni nimbui da la bandat la man tudga ye pas jemche aywa runda il y a meti entraîneur Kodra à saboteur il est là mais comme Drissa Malo to bon ta saboteur to patron mode fédération hein ta singa kambu malo contrat ouais ya bam tarso la no gom la ngoma o be boum ba le net ba im patron mode fédération hein jikane relor poli a Mahamadi Lamine Kwan Zenka Kwaira clairinfo.net pourra et toblika lebranjis burkimbia.com titon zada ibeur Mahamadi Lamine Kwan goma 5e juillet sa hambe fédération pour un wakat kangala ane bamba zabkanga ya kokora o zabali ya puru wa zabali la yella men hakika Mahamadi Lamine Kwan ya Union nationale des supporters World président à chansame neclairinfo.net la chance rapport à toron winiga bam tarsro 5e juillet ni sembe fédération pour abiye la meti président fédération président ning sembe runda wa ya yen la commandant en chef la tieti la toum da taur ça commandant ramba yibo pa bebe ntwen leke Obnyaka la main, raté te vote la main. Tali nama yuma nasi. Ned ba yemul pale twende arazi ngome fédération yuri ngi. Nebni sendaten de kab entraîneur cycle yela ngom dunda wa ya politique la brate man la ya nekoto. Mamadi Kwan yela auton. La bible lecton to sont passé. Ti Alazar Bansé, il y a une option votée. La même nation passe à Alazar Bansé Gomda, Abramba, mi fédération, Sébastien Goulon Gana Toto. Il y a Bansé,
la président wa ya nya yemri antoine lek assemblée générale la tauri ba o pas vote ba moi option pas sakia bibi démissionné obishigi ta lazar banse na ba ne bataba ndam pala haba le sobzi et la meti somba meti di poupée le ndamba ya kokora wa jabri hakki klawoto ne balene ba famimti kan han wasa ligidon wati ligida sanwa ren ribon porde ya ri kan pole labanta tab jabal mamadi kwan torsa auto clairinfo.net ti ton di kom puiti yamba ayo ya bam metaso wad han winiga ne fa tara taraso Burkina Faso ya bas ya nam tenga ton savane ya ne ba fa roko wa bum ninga ton kayran di ka sagale ayo ren ton ban le ken tawle bal le jugnande namba auto angu ko ni sinan le pordon wa ti do gese e dara tin dikan la a malodrisa koisa la ya wo kuiso se ning me pour un tout wa taton nenwa a gol sra ya ban kuiso tamela miti ton me ni lunda no ma patolo ya fasiwa ki bene nan to do basal fa da mana sama kula me li bani ke mani ni ne pene faut pas ning linette gil ay mam ni net nenwa na ya na fu ya jeunesse la manda a jeunesse o le monta bien la petit tour ne machine ti jinti apuya ba balla intara ya auto aywa ende na kenga radioscopie wa kia aujourd'hui au faso sebranenga yo poesie la kibakanga bene bebene e buine gameti igafar ko tia sebranenga no ya jini ngabson bonti a brûle pour point éditorial la jinge beno abgo banet ton boy obgo banet ton soda sina jin kosiama yel abiela meti shokam gehe ten kugure hangana no nisha tudugure mbebela Paul Ali Sanda Roda Miba sanam Paul tayaw nam pa ganara ana kender sebre sombonti charta tudugure mbebela bokaut kasumsa ab tudga me ne sebe ningap senganare 2022 001 yi février ki rasmani na winigti ab ya président di faso wa Abdoulaye Soma Handajwe ngome bam he ya tenku ko de mbonti constitutionnaliste linga tuduguna mbebela runa ya février ki rasampiga la yobe aya arab dali MPSR président ha ya tenga naba singne janvier ki ura sampisi la nasi daninga arok mar Christian Kabuli syndicat bi kongole sin yetinye sigimba sa nama ana mpulmame wa tenku kodba se man sebelon komba février qui ou la semaine ni winning d'un top 10 pour le moment ya yel kan jugu la nokia ma poukia te obyetanti yawa net ni nson luba rock a 10 pour le moment ten kugule jugu yeti bamba sonama bi manda wana le chokodo to no bale ne ba fa mimi ba ne ba mi na vora mimi to ba we na man dike yam pale be le ba ten kugure sen tude so ninga en génération la vient mettre le kang bu jeu mana na amamadi Doumbouya Guinée abu jeu mana me na Assimi Goïta Mali ren il y a metti Burkina Faso tenga taw saba Paul Henri Sanda Roda Miba bammera tame man boto andik nam tida ambobe en kenda bi pa otolam dat mana soka otona MPSR président wa abielam ti bampatal gwam
ne yel kan yi han pak bam ya nyo kolga yelle ya nyo kolga me kalum kite te obik février wa kiwara sam piga la nasi nan ken wa yugi président wa kenga titaw président wa kenga solle ya ten sol ma région du nord la bibe ne yek beaucoup de moun sol mo en ken toyni zabra sunya sa zutu nan to ken soda sa pelse na yele top tonre een terabniado net aan zo'n soort niet zijn naam zit Adam Bisa en kite tine ba patwen jin titaw ya kawren kien do yugi babo hatiela ale bornang titaw ninga jeninga alagi yoro ya VDP en si da moderde en zabat net aan zo'n soort sa man kalm al kamisa dari décembre ki wala sem pisi la tabo 2021 yomna haliti n'enquête Adam Bisa kal compte pourra l'absumia pourra ya un hélicoptère l'abning of soda funtu ndik pistolet siram sob sayara mba poul miwu der sob jugute shoka ya soda kanga ya soda naba libya MPS naba ya mam kenge nan to karab soda tasa esan ya ne zabara sunya zugu ya sida yela meti shaya ne Paul Ali Damiba kenga tum kanga bout pour un ntonte ya ne zabar ni si ya solo zabaram sentum da saba aya boum sherade la ya boum chamba king pelra tiba le paye ling ne bamye mengara zwembe pour ni de kubura on lobo jan kudri en kenga to ngand tom la rapport na zabe bayile yinga yi taba tontenga windig sin yite babara région de l'est top zinda bene ante yawo ne tan so benshotsa zabne ba hati seke ren windiga me ti nyawa mosawa na kalabo biga na kalabo ya tendo kala ya bayira la bene na yela otone ya perena lebe ya sodara abna yan sabu ka kasam sa tawre runda amman pulunga wasen serade tonre de rabnam tido an tome Burkina Faso na ken tawra yinga renda ya sebgo nba manab tarsa otone ti tondi kam puit ne yamba la bangeti tumda zingo abwiniga tiba kit ba somba tal na ken ninga ti tumda ton yiwa abramba handa toto renzi kanga na babsa isa mermo sanfo ta winig tondo obelam ti kiba kit ba man wana la sebo pour ya le pays sebranenga pila yo poezing tibene bulkamenti son tourné mono kwesi février qui ura sam pila no 2022 wa on winede ti a comité d'organisation ninga son soanda namti darira lieutenant colonel Paul Henri Damiba namti darira yisha et la metti a son tourné no créé 2022 c'est février qui ura samani 2022 conseil constitutionnel là taw soba nyaka dari arba dari février ki wura sam pila yo 2022 wa to onandi rabnam tido ti lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ya MPSR taw soba lime ya président du Faso bam nandira nam tida nderi ngo jugun zombe lime yisoda sa fanjil chapi taw soba yela mete tum kanga ya yibe ko wakat piga sa sala na singe labna yisa la tirga sa ne télévision nationale loin la relor poré na bana kelende ganam ti ni ngap so monte grand maître des ordres burkinabé wa yenda labna mboblo ndogolba ila menti conseil constitutionnel la tigis garo wa sin bil finga obna win ga kiba kitba sambe Burkina Faso ne zaman jamus kiba kitba to panan to won pa maintien qui va tout me roer et là maintenant on a dit qu'on a tiendré qui va quitter fin il capé Boziniga tout na wa compla sheba fotramba et haya Antoine qui la vidéo ramba abanda ta fin il capé on a dit quand même ninga bnoué parabla qui va parabla rapsin qui va quitter ba
n data maana tɩ yaa zĩig sẽn be be b min deegd wã yaa zĩ-kãensã la b na n kell n wũ bõn kell n kõ dẽn sul ninga sẽn soagenda tʋʋmda kota sugr wʋsgo sã ne zu-loe-kãensã sẽn wa n tɩ kẽ sʋka tɩ la b tagsdame tɩ kiba kɩtba na n yɩ wʋmdba la b sak n tũ b raaba tɩ tʋʋmda tõog n yɩ fa sɩ-zãnga aywa dẽnd yaa sẽn kẽed ne nam tɩɩda reegr rũndã yibeoogã lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba sẽn na n de nam tɩɩda goamda tɩ da gomda d na lebg n wa d roogã pʋgka wa rɩk koɛɛsã taaba n taas yãmba bale tõnda wĩndgã yãmb zaame tɩ wẽnnaam sakr poore rũndã d na n kẽnga boasa na n kẽnga boasa tɩ yõ-yõ kasengã yembre n be be lebga yõ-yõ nin-kẽemã la bala yaa mam da kɩya la pa nane neda yaa nin-kãsengã yaa nin-tɩrga yaa savane sectaire tɩ y bãngame tɩ savane sẽn yãs wotoone wã pa wala zogda liis rãmbã yãmb sẽn yã télévision wã bɩ y kelgd radio wã balla savane ye savane yaa nin-kẽems nins sẽn gãda savane n lugla n tik savane t'a tõe n kell n kuda yaa bãmb la savane b sõora yaa wɩsgo Pascal Lilgomd rãmb be be Alagi Sankara Bukayan n be be Charles Confort Décorde n be be n yaa roogã nin-kẽemba tõnd sẽn pa tõe n sõda sa tɩ bale tɩ sã n sɩng sõda d na n tek n paa weoogo mimi tɩ Alagi Tambura rãmba yaa roogã yẽga sʋka beene savane tʋm-tʋmdbã yãka yam n na n tʋg n waooge b nin-kẽemã yembre sẽn yaa Monsieur Saint-Paulé François tɩ boonda koɛɛ-koɛɛ ne nonglem tɩ kaab Saint-Paulé wɩsga won tɩ Papa Saint-Paulé yee sibrã février kiuga ra sẽn piiga la a yiib daare la tʋʋmda tʋm ya tɩ tʋmd n taasa yɩ kaseto a Mariam pa kiisba na n kam-kambe t'a a Solange sawadgo tɩ yɩ ba yɩra bẽng la b tɩ bʋʋba na n dɩk n kõ tõndo deelame tɩ yaa boasa la d na n kẽng boasame yaa kaab Saint-Paulé ba yira b tẽn doagdgẽ la beene b zabʋk bee beene b saamba la pʋg-yãngã gãe beene rẽnd tʋʋmda sẽn yɩ to-to wã tõnd na n lebg n waame tɩ bale savane pa tar sẽn solge yaa yãmb fãa ginn nefe rẽnd d na n babsa a Solange ne a Mariam pa kiisba tɩ b rɩk n kam n kõda yɩ kar wok tam-tam palas pisopo n yik ne saban tʋm-tʋmdbã sibra yibe wakat piiga sẽn wa n loog bilfu n dɩk sor tɩrga na n kẽng wagdg arrondissement yopoya pʋga sectar pistã la a yiibẽ wã boasa saka pʋga saban tɛɛnda François Saint-Paulé sẽn yaa opérateur économique ning sẽn soa kaab Saint-Paul dãmbã zakẽ wã n na n tʋ kaaba zoor kaare la tʋmd n tar kaare b sẽn tame reera yɩ ne waoore saban tʋm-tʋmda yembre Yakuba Jacob Bari lebgd n wa ta kaara zug n kõtd vẽenem yaa pipi la wotone radio sẽn zẽka naoore ne a tʋm-tʋmdb zãngã n na n tʋg n waooga ned sẽn be poorẽ yaa pipi la woto tʋʋm-kãngã sẽn tʋme d kẽnda neb neesẽ la yaa sɩ-naaba ne nebã wãna yaa baari ne nebã wãna yaa zagla kẽnka la yik tɩ radio a ne a tʋm-tʋmdbã fãa kãa taab na n waoog neda yaa pipi la wotone la pa yaarme yaa sẽn segde tɩ b sã n wa yee tɩ fo sã n zĩn kõbsrã wẽneg tɩ pa fooye bɩ kẽngda a sẽn pa yãb n zaame zĩige tõnd paam n dɩka papa tɩ sɩd yaa tõnd papa tɩ tõnd ka tar yãnde ne tɩ wĩnigba n dat manegre tõnd foa dãmbã sẽn sɩnga tɛka yaa papa la partenaire n yãag tõnd condition baa yembr kabe yam kɩ tɩ wata n siki tɩ b tʋm tõnd sẽn yãmse d tʋmda pʋgẽ tɩ b wa sik-koom tɩ reeg n yeed sãamba wẽnda yentã n mia sõore
anda dan tigsa fa gilmenga tan le paka kavan konina saban do ga kiba kit ba tawd soba alaji sumaila rabo san zinbe obzen ka kwayra saban do ga tawd dam yuringa ya suno wane kan e samba to damba han to sura alaji sidna be turki sene ilimne abisi charlemagne bambe bobo tum yinga radio rama tum zam so yinga ti obet sorbe meti tonten de kadnori on va pousser les ninkem sont à table la pose à un bureau s'il pas tien un minute ne va ta tolo un banga teka shongul butu te on shongtondo hal radio a rogme watar wotoni ton tar tum bud fanti a tum bedel savan fm ti télé o parti a savan tv fan na ta pi a savan media wakat fa ya shongul wal abali ra go mos ni ki va kit ba man interview ti ton handa ya comme somse pa gunsi auto adasser de mana yum piga un loré la ton na watu na dende de bon haya kanga la de pour zami et handir dan il pousse mais il hinda songa de lora il pousse mais il hele bon kon de pesor han tolran ya pesor han ta pesor zingi ti ta pede yo at libon pousse mais la de pousse wa on sa pour han le man bureau et le pousse mais on a relié somne on a ning baraka il y a moza bugama man pas tuer somaye la gisidna yuringa shalma abisi yuringa jerve somna yuringa le pousse à baraka on a relié somne on a le mon compte venri il venri on a quel nguini izama enfin il y a tout mazigi il y a yire kane ni ya zakka kahama on a quel nguya la quel ngui porinda on a quel inquiété son tabo tone on worle c'est un opérateur économique à François Sempore to bon ta kab Sempore bamien wini gambala tab sango muso botan tudgame bala wawra tara pang hal wuso yamwa bwasa mamza kanka wana wo mam la wona wo ya na pusa yam tutul ma jang fa lam de ngam puha jida gubaka akabeka la wende beka abe voyahe la hawa bi pusa bark soma ti mama puda mama mambe ye yam personnel na wa pu mamka iwo mam da wona kele ningi barka wona kele songi tuma jigi wona kele jeki radio barka jeki radio wa ta kele double no parde je double ta plafond la na wa ñu plafond jigi mo sa bala hakela da yamba ha ka bang yam ko le ba donc na personnel ha wa pam na yel mo den ngi sure a sunuro ya barak pujo ya wana korvere wana korhonka vere wana kele ningi radio baraka wana ma ningi baraka se wele kito wana ma rakar pak sama wana ma rakar sam kai wana pasi radio panga pakatara ya saka tu de sagana mosa dinda wawa wana wa for suna na mana wana ya suno tekamba bumun dubna nor ka tek mosa yam be man bebe yam be jini ngam bebe yam yelbu ne to manem na manam parce que ina wo fo nam so sir I wo om la ge yam wo wo ni o to pa na me si ha ka barak ni fuso si dab ha wa fusi ya ne de ba mengna wa me wa yanda fusa baraka yam son wa na wo mama wona na kele wo yamba ningi radio barka ci radio keto monte je monte tame la na le monte yiga wutu tumne ci confiance hambe ya so tum ka ton tume ti yo sob libre ko ba yo sob libre yama ti tiraga ton tulba yama ti tiraga yamna yanda tiraga igolo me na yanda gwalan Lila François Sempore c'est un opérateur économique. Il y a des gens qui sont à Sempore Damba. Savant tum ba sen kengen to kabun wa yitbene. Yi ne wawre la dose son pilpe on do lwamde.
Aywa, dende sidi woto ne jindi papa sempor zakon ti wa otaba la kombinam wa waninkema ne poyanga mama sempore te papa sempor ba o yulon ko ba bo ndabti asablam naba la bampara ya sabla to nonga ne asablama rewa ina kellam bon sa wannan ko ba wannan pa barak ning hambe zaka pour sol ma fagil pour wana kelen loko ne rom tar barka ti barak roma lam datiel ti ina ya shama yida rende idna kenga tawle na révélation a quoi ça ti aïssa mermo sanfo qui était genre de yela meti ministère ninga senjata garotenga na manra yel to bon ti ministère de l'urbanisme abisa koyra wini tine ban bebe ne ko horjinsa canal anana yela shere la ya bum senjidare abela meti mono ko kan ayi février o kiura sampila no la nou tikreme ya secrétaire général ninga sembe ministère de l'urbanisme Stanislas Gungunga antika nugo a wilga meti bam gunsenje same te canal anana yela absamana dawa mbe yoko dewa ne ban bebe ne ya ni wense ansampu mpa hadjinsa be ne kwa bala ritungo on ko ne tiere canal la ser en autone te neba radjin sabene den ministère ninga senjata galoteng na manara yelle urbanisme yelle wini gdamenti tum kanga ya tum sampa jemse la jidrame la blebra man bole ni mbuida fajil tepe tine bijini sembe beno agwa bala di ton fajil kepe banga satia government wanso la jiba yemre opato indika wati kwasa oblebon pato indika men wati raman bumba to pas consoler te ministère permittir den date element ministère ko tani mbuy de fajil kepeto man gunsoni ni wensa wotone san patata songo ti yam san wati ngam to man da wotone ko horjin se canal anana yela se ambi jen ko se wingi to ba puki mbanga bramba yela me te sibrba yimon me palima antiki on consoler ti jin to en ko sabene walma net connaître sori ta tendik zimbe ne man tumde la bulgamenti kala rasum son wat bala nebni so zoen tolon tilgop tum tero walma rot lam me bene aye obna wa shirga fajil chapi te pa consori te neba tum kangay denda ya auto ne la ministère to osien na tenga tawran te ngwini ti sonson zindi sa ne Burkina Faso colonel major David Cabri le ban passé anena sa tengme chef d'état major obligamente fana ramba wingamenti bam kelenda tamen song Burkina Faso top zabe ne tan so bonsoursa na yilen ti lafi la gan ban zindi sayne wala sayla region obiyele meti gom kan sa fajil tepia son tuni Twitter pour ça ne chef d'état major général des armées sembe fana sur moi général Thierry son gulse zam février o kiura sam pila no 2022 on ngedela bila yela mate son tuni mono ko esen yi police municipal la nenge bi la mate bamba wanti yame son tuni bamba tum no fajil chepe son fantaba o pama men zam février o kiura sam pila no 2022 ande nobi son senaman bam tous piga san yi zinga sam bami samba sam bebene denda onda wa grip aviera tien nobi o tone la nubi kan sa fajil chepe yi ten yaka wana ke Burkina Faso ti patu na kende ni ngap sangana gai den police municipal la kota ni mbui da fajil chepe top tu na kende ni ngap sangana ga son kende ni no sa ko so wenge den da bi no bi kan sa fajil chepe ndere o tone den ya révélation pour un la tu me akiba kan sa bari ko ba jakob aywa benere isa mermo sanfo tidna kengamento on song nepto ko so tedo ti nanan to wa ukte da fagil wa faro na in laka kabilfu ti famangis Cité nouvelle génération zuguton meta appartement ni ro bed bam kwaba yamne immeuble hanton woto eta ton amana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne tor woto ton ame eta ni ro bed bam pistan F4 amba
tara villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nan bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga wikir ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobile a nan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko ko yelbi nje site ona me ngubgame ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za para za patari aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben paliti yam wengai makrwa hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam kwab la nanne yam jile ngi samti bogonta yam dawo nanga bola nandike ligi toga sawa awu mamla ro ning ligi ya toga sawa mo ti signeta cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la am pogod ba Bintu yamse pogod bram pinna mana ya fupal simbo kaya wayam be retraité ayo yo kasinbe aria pierre babala kolokatam to kono la hanya ro lulila ya pepelem ya sonfan ya mbembo ti mok faut un pierre faut fourir la fin à que le moque derrière la fin ninga kirenga reme abe boutique sa fin a lire ka to a you normal ya tin ndeke ada wala ketane ada gulam ti mok yaska ada boutique fe yi amaka boutique bebe abebe beto data mok bala hello ndori na ka sonne pour remettre faut data ndori ndata zeranta boutique moya tu waze mok mba hamwe mok you know ma mok ya safan zoma pordumde wana yiki lafi wa iko zemsam zi bebe Rike ACRC. Ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa. Nada lembe. Spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie. Tiengada mena lemungi ho. Spaghetti ganga yura la mai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon, il faut. Nyam tien pa ma pat Estela a spaghetti wa be gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta be gram kobisi Burkina Faso winvisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataka. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la ouais, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est sa tabarawa. Nyam dat rongan halinga impaya hiniye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apama agrema nye Burkina Faso kap agré la be abe wodro police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Transi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la Zéran Koya Mati Abel 26 78 81 09 25 mais la data là
moon.imo@yahoo.com. Moon abba ton pam doton gan. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Aywa benere ti mosawa inan kenga tawle na isamel mosan fo news du jour yelamti wana Élémenti news du jour be aujourd'hui au face au Sébra nga tamba singe bene wilgamenti saine forces armées nationales au Burkina Kane nebkere labration lui c'est gendarmerie au toum noya tawri abe élémenti ni mun sidni mi gendarmerie nationale long sont tournés en Europe sans indiquer que nous tikraman février qui aura son pila na 2022 président du Faso lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba Rika nebkere on lui c'est gendarmerie nationale la tawri la saine nori kanga lieutenant-colonel Issa Yadjibou ya bam labri kon lui c'est tobnayi deuxième région de gendarmerie au Tawr Soba ti wakat kanga tobri ka lieutenant-colonel Théophile Florian Koudoubi Tago ti bam na yi commandant de la première région de gendarmerie Tawr Soba la saine chef d'escadron Tidiane Hamza Sheikh Ouattara abri ka bam lui c'est tobnayi commandant de la légion spéciale de la gendarmerie wakat kanga tobri ka chef d'escadron Mokhtar Maïga tibam na liba commandant du commandement des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale raté le gendarme d'amba l'école zam sozinga karongzinga ne bangar bi sozinga Tawr Soba la commandant Guy Hervé anda directeur de la communication et des relations publiques mbe gendarmerie nationale wa njet kiba kun yele mbebe no abri kabam tibam le commandant du groupement départemental de Koudro ATMT Koudro la bam na une région du centre-ouest la groupement mobile le sembe word kane les bras chef d'escadron et Sibsi Arnaud nan lui tawre la groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale sans signe massa ya capitaine Kambu et Shura Yiri ya bamba ande sul kanga tawre na ntumbotone tonda wilga yam sonlo bilifka nanti sura sa point inami kamenti fanaten chef d'état-major tala sonsra ane Burkina Faso chef d'état-major téléphone de bange sankere ne temsa yiba na libran jemataba ngum taba san ya ne wala nyukul gawenge wilga mbati fana nengwa bam nyaka yam na kilan song Burkina Faso tu Burkina Faso ti remiado ane tan so sur sana yilen ki tila Philippe wa sol mankane la bulgamenti sons kangawa ila menti a wakat ni nga nimbui da sanda manap sun samsung wini to parat na sa da ma fana tenga ne ba sa ne G5 sa la temson yi timi mi ki son lo pourra
wusga fa mana bole wini to parati na sa damati jin Burkina Faso kane Mali le Nigeria wusga wini gab su samse ne paraton wum na sa damba kibar den novembre ki wusun loga imenga mana kaseto son tuni na sa damba convoi fana convoi opération Barkhane na sende yi ndatam pi won ken gawo Mali solmoa to te kan jidraba to manda ham kateka Burkina Faso kane ne Niger suka den ye fajiri tepi kete ya zulese ndabe bene nenda ita takadamenti wakata menti namba nepto koso tedo wanziba ti ren na sanwe ye Madame, wana wuni yam tan koy maton ho wera ya. Bala yam be Abdul Service International. Yam du tam mi ba ya wusuko. Donc ton mi yelam tet hawaye ten tu manen ha quoi. Yam wi da sima ton na wan rare. Ligi da hambe mbal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya woto wa. Ton on kan wen wi so rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tum ni tan koy mama. Madame, den yam pa ki city tan koy mama ya shamai. Ari ya ba ma we. Ina ngewa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto, bahi woto bala. Bahi woto. Bahi woto. Yele fu kenga waton tan koy ma nge. Nyamba burugiye. Yamba do ko fatti do. Ay, da lorier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang mitipa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier sinya sombon yida tabafan sous région. Mamerata woto. Mam nengawa ko tudo bala. Mam je taram te cool. Wai nente cool la wa ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bongo. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Salmata! Salmata! Touma! Bah, père Balawaka! Salmata, am nan bonza po ne wende. Wenda yemra. Pina,
Bien vient pas comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam gunza men je masa. Nata kiugu. Foka go mam ligdi nanda sanfande. Ya encore fo sanfanda ligdi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam mam ligdi mam da sanfande. Mam kira wawe. Mam ya neba han su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa encore. Mam liki. Sans parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa. Ni wonde mam tar pierre. So fan za ta kun sai. Salmata, sans fan na yi woni yeta ko sa. Eko. Pierre dam te kasati. Ta yunoraka. Comme debout. Fo sam pek fura matam di kanjela. Mam da tamen. Mchenye. Aïe, Salmata, la portari, na inufo. Eko, ya Safan Pal Santar Baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin, rason la tabliera maning. I sandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Benere politique son kongo zini nga MPS rapasomba kongo bene somlum zanga somba yi pamdeba renda yawa ya collectif pour un peuple uni wa président wa ngomotone Aziz Ben Bafa Ouattara. C'est vrai, il y a aujourd'hui au Faso c'est vrai nga yi basigi la ko isawaya titanda ndi kompwina ya mdunde yibe wa winigame ti c'est vrai ram soko la mengese janvier ki ula son pisi la nase il y a meti tenga kibay toema me kenri la metia bashar nama han le poran la auto ti kenme winigidi ti yella ya hanjemse la hamana na mo indi kra gomda tangomda yamge hala wana adi Aziz Ben Bafa Ouattara nan le kame boom ning sem piura janvier ki ura sem pisi la nasa aya yol sur boom yela metia boom wa fa Burkina Faso nimbuida anda be yo sang pour nam ninga sang killa wa yo sang pour yela meti jikanga zebi sa fara kamba men doure le bravo awan kata labra kumuda bale patun nek net sans pas gagner abna le soko jikanga yam da zuin goma me un widar MPP wa zadba ob zaba zugu sa ne yamba linga na mwen dik valkanga ya bumbul handa twen ingi da kan tarawa mbi ayela mya rapale twen ingi da ya hi bale président ko da rock ma Christian Kabor hande ga nama arami Burkina Faso ni mbuida raba ya saba ami mitia yo ko la yela ampak Burkina Faso ni mbuida
hal transition wan kato ala joué mana kip tine ba ala joué mi sen soronda ren bam pasan yel kange bam menga joué le bam pa ma zuno zine président Blaise Compaoré en zaten ren mi tenga zab kolumbisi ya toto obleben le mi nimbui da raba ya toto bale bam yi kaseto neba hanan diga Blaise Compaoré octobre ki ula han pista ne pista la yemra ren zikanga o patwen yi to pa mi nimbui da raba si ya sabe la ton wa ya meti toumda libera boin ya jo toumne ya zaman be o pour sur toumne ne bekenri ren libera politique toum han to ran kies tenga yel yok pour un libera boin toudou gal shui ni sal yam dabo yo ko la kalam yela ya zuna ren wa kat kanga wa ton banga meti libera toro balé asan hin ya sa wa yuen hin yuno to ha le ba ra ba la so la mena ngese yam geta MPSR la tum da wana ni da bi le kamti ha ya ne mo ra to ha MPSR hanna stiusa ton na patar de ton yela ti bum na ni ba le go ne nan kai transition a seb me la hanna ngule da bamia ne bla na sharden kele hedin il pas mi boumie la hengeta hangana toto yen il mi miti wana san sake ana yi shoma la nan ko la me nan ken toto a ti doit pas ma 20 zininga an leke vlemele sokola mengi he yam ya société civile pour un tournoi chengne 2014 yam saranda ndi rap tenga lunda wa ben sarala la yela mia Aziz Ben Bafa Watara Torsam. Sans ya ne mam. Ndere tenga mi abhandat man boomning ne tenga. MPSR wanga neba gehalam tia tien la sagar mbe pora. Nakien pali un somba nuka pora. Somba metob tome lebron konne ba tienbo. La sagre la brik nakenri na winigni mbuida so ningop sen somba tuwa. Na yilen tore. Lebes yokolra aziri ntora zabne koma han kui wotone tidnen titwen wa lika moi na ileba modere tinimbuida yipten doratson bepton lebten kaya politique ram sentorong wurun luisini nga MPSR somba me yipam zikanga transition a wolma a somba jemsa nimbuida ana politique ram watin to jeme taba ti MPSR hangana yam yakna antan tu jeme jininga bidman botone te beton welere yoko de kalma yela ton weler arjeka yela la modere ti womtaba ton zindi Burkina Faso kan iniga meti itsanto motone jinskena yelame ti ton ngesh ti bamdat te koda ba jinga ti yam namba mele ban passe na ken rapport beaton sidi bum hiya sida bum ning leben pa zikanga absamba mana gunzgu ne zaman zens ramba na yelen ti abrawa yineb hanan tome nam ston tengai bale ton tengai ya tole apawala maliwa apawa ginewa ren kita meti ton tengai ya ten la hambe ten shoka it patar shol han ken la menwa tiraga ren kita meti somba man gunzgu runda yamsa yeti pasak jod ne fanasi ratelam ti am pasak joda ne fana joramba fa gili somba meti magadinga leboran sulugungesi il hanna leboran tiligi joda ane fana la fana joramba na ken pala pour somba tarzalenda zugu ti san yotone ana songa tenga songa nimbuida ti pam jodninga sana nafdo il fagil yela metia Aziz Ben Bafa Watara c'est sonsne aujourd'hui au faso tandis qu'on puit ne yamba lunde ibora ils sont ranante kakane tiara yamba ti Afrika bi be yaminga ya foot ya faso d'enfani mais sandingi ya fasi ade apaiti aya tako aya soma anafadame
yam ten sen la modèle ça fa yeli nam den bébé parablen bébé raplen bébé ning kyang shalwi bébé ning kyang soirée bébé yam datan toronto modèle ning fa yeli yam yatala adi tisiramba komba buto to bébé taye dama bébé certain yam de 21 par abanga limorme lebe ya piswai la pisio poila wai piswai la nase istala awai hinula yibo 79 94 39 52 Africa bi tiela Afrique fonta Syria Afrique tabiga Burkina Faso tabiga aywa denen nan comptable seka be wonam taso di koy ni simbebe ti poine taba wona chanson de la fi pai Savane TV la Savane FM qui est là pour bonjour,